Kenapa kok mukanya kayak gitu? Soalnya aku bosan. Aku mau beli mainan. Beli mainan? Ya? Gak dipakai. Oh. Oh, sorry for not using it. Beli iPad? Gak dipakai. Oh. Beli mainan-mainan yang surprise gak dipakai. Ayo. Oh, sorry, I forgot to use it. Coba kamu tanya Mami, Mami boleh nggak beli mainan? Mami boleh gak membeli mainan? Mainanmu searat-arat gitu loh, Van. Oh no. Loh. Can you stop recording, Mami? Ya udah ini lato-lato aja, tak kasih lato-lato mainan. No, I want more. Tapi ini bisa dibuat gini gitu loh, lihat. Loh. Okay, fine. Sini.